one way to explain it adalah dengan menggunakan density. So nak tunjuk kepentingan significant figures ni, saya guna contoh density. So dia tanya kat sini, do you know what happened to the chemist who was reading? No, that was the wrong question. So objective, express data and results of calculations with appropriate significant figures, units and scientific notation. So bila kita buat calculation, bila kita buat measurements dalam makmal, kita nak report, kita nak express the data correctly, appropriate to the tools that we have, dengan unit yang betul, scientific notation yang betul, dan juga significant figures only. Okay, calculate percent error yang betul and perform density calculation. So what is scientific notation? Kita dah establish apakah itu significant figure. So apakah itu scientific notation pula? So scientific notation is basically cara kita nak tulis number yang terlalu besar ataupun nombor yang terlalu kecil. So for example here, regular notation, nombor yang biasa 452,100. So scientific notation, kalau kita nak tulis this value dalam scientific notation, we can write the value dalam bentuk macam ini. Ini guna laser tak? There's no laser. So this is the scientific notation. 4.521 darab 10 kuasa 5. 10 kuasa 5 here means kalau kita nak expand this value, kita kena darabkan dengan 10 sebanyak 5 kali, 10 kuasa 5. Ataupun the simpler ways of saying this adalah kita gerakkan titik perpuluhan ni ke depan, ke belah kanan sebanyak 5 kali. So if I move this ke belah kanan, 1, 2, 3, 4 and 5, saya akan dapat this value here lah, 452,100. Ada dua slot kat belakang ni, so kat belakang ni adalah kosong. Itu maksud scientific notation. We use a simpler way of expressing big numbers, big values yang ada banyak digits. Okay, so another example here, regular notation 388.62, ada banyak digit, ada 5 digit kat sini. Kesemuanya signifikan. So kita tak boleh nak bundarkan dia jadi 389 because 6 dengan 2 ni signifikan. So kita tak boleh nak bundarkan dia. This 6 and 2 means something. Okay, kita dah measure up to 2 titik perpuluhan. So kita tak boleh bundarkan dia, kita tak boleh abaikan dia. Kita tak boleh bundarkan jadi 389. Kita tak boleh bundarkan 8 ni jadi 9. Okay, so that's why kita boleh gunakan scientific notation untuk tulis dia, untuk simplifykan lagi, untuk kita buat kerja further calculations. So we can write this dalam bentuk 3.8862 darab 10 kuasa 2. Okay, another example here is ini pun sama. This is a very small value, 0.000082. So we can write this in scientific notation. Jadi 8.2 darab 10 kuasa negatif 8. So kenapa negatif 8? Because if you look at this value, regular notation here, titik perpuluhannya di sini. So kalau kita nak jadikan this value sebagai satu integer, nombor 8 yang saja dekat depan, this titik perpuluhan perlu gerak ke kanan sebanyak 8 kali. So you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So that's why jadi kat sini 10 kuasa negatif 8. So if you have problem understanding, just imagine this 10 kuasa beberapa any value here ni bermaksud how many steps, how many jumps does this titik perpuluhan, this decimal point need to move either left or right. So kalau dia perlu gerak ke kanan, that means value dia adalah negatif. Kalau dia perlu gerak ke kiri, value-nya adalah positif. So in here, kalau yang macam value-nya positif, titik perpuluhannya ada dekat sinilah, dia tak tulis. So that's why dia tak tulis titik perpuluhan. So kalau titik perpuluhan dekat sini, kalau nak tulis dalam scientific notation, dia perlu gerak ke kiri. So 1, 2, 3, 4 dan 5. So kalau gerak ke kiri, this value here adalah positif, 10 kuasa 5. Okay, ini perlu gerak. Kalau nak kembangkan dia perlu gerak ke kanan. Okay, itu basically scientific notation.
Okay, so kalau kamu nampak any values yang depannya apa nama dia, hanya ada satu integer dekat depan 6.447. So contohnya for this value and ada darab 10 kuasa whatever dekat belakang, itu adalah values dalam bentuk scientific notation. Because dalam chemistry especially kita calculate benda-benda yang terlalu kecil macam the number of moles, the number of particles, the number of atoms. So atoms there are so it is so small sampai dalam the smallest dalam satu gelas air teh saya ni pun kalau saya masukkan satu sudu teh gula ada berjuta-juta partikel, zarah, atom gula yang ada dalam satu cawan teh ni. So disebabkan saiz dia terlalu kecil, dia excuse me, sorry ya. Okay, sorry saya kena ubah tempat because anak-anak saya. Okay, so scientific notation. So saya tengah explain about kenapa kena guna scientific notation because untuk mempermudahkan kita buat calculations, nak express data because dalam chemistry kita calculate benda yang terlalu kecil macam the number of atoms. So that's why kita guna scientific notation amat berguna bila kita dalam chemistry, in calculation chemistry. Okay, this is another example. Saya nak move forward. So significant figure, sama lah macam saya explain. So this is another explanation. Measurements made in the lab are never perfect. So we are limited to the tools that we use. Okay, so data can only include numbers that we are sure of. Okay, record all numbers you are sure of, then estimate an additional number. So untuk demonstrate apa yang dia kata kat sini, measurements made in the lab are never perfect. Data can only include numbers that we are sure of. Okay? So maksudnya kat sini, kenapa significant figures ini penting? Bila kita nak buat any measurements, kita boleh guna pelbagai kaedah. Kenapa kita boleh guna pelbagai kaedah? Because kita ada pelbagai alat. Katakanlah saya nak menimbang, nak timbang, saya ada sabun kat sini. Okay? Saya ada sabun, a block of sabun dia. Kalau saya nak tentu, if I want to determine dia punya density, saya nak bandingkan ketepatan kaedah untuk mengira density ketepatan sabun ni, saya guna dua kaedah, saya guna dua alat. Satunya adalah penimbang plastik, saya beli dekat Shopee, RM10 je, murah. Okay? Satu lagi saya gunakan penimbang daripada apa nama, penimbang digital yang professional chemist use dekat dalam makmal. Okay, so katakanlah in the Shopee scale, penimbang scale, saya nak tentukan density sabun ni, saya boleh dapat value sebanyak katakanlah 82 gram. 82 gram. Okay. Kemudian the ones yang timbang sabun ni lagi sekali guna lab scale, okay, lab digital scale, professionals use. So saya dapat, saya tulis dekat atas. Katakanlah saya dapat berat dekat sini, ni 82 gram tadi. This one, saya dapat 82.45632 gram. So kat sini kita boleh nampak these two tools, dua alat penimbang ni berbeza dia punya ketepatan, dia punya precision, kejituan dia berbeza. Satunya tak bagi dalam, hanya bagi 2 digit saja, 82 gram. Saya timbang berat yang benda yang sama. Okay, this block of sabun. So satunya 82 gram,
Satu lagi saya dapat dalam berapa 6 titik perpuluhan 82.456732. So this one is super precise. Super precise. Oh. Super precise. This one not so precise. Not so precise. Okay, so kalau saya nak cari density sabun ni, kalau saya nak buat calculation, saya nak cari density sabun, saya kena buat calculation, saya kena bahagikan berat dengan volume. So the density, how do I find density? Saya hanya perlu ambil mass dia, bagikan dengan volume. Katakanlah saya ambil satu measuring cylinder, saya dapati dia punya the volume of this sabun ni, katakanlah somehow I determine the volume of this sabun. Katakanlah katakanlah volume dia adalah 41. Katakanlah the volume isi padu dia adalah 41 mililiter. So kalau saya nak cari density yang menggunakan Shopee scale ni, saya ambil dia punya berat 82 gram bagi dengan 41. Sorry. That's not going to prove my point. Saya katakan tadi 44 mililiter. So 82 gram. The volume of this sabun, the volume of the soap is 44 milliliter. Katakanlah somehow I determine the volume of this block of soap and it is 44 milliliter. So to determine the density, I need to divide the mass divide by 44. 82 divide by 44. So kalau saya calculate kat sini, 82 divide by 44, value dia adalah 1.86 ni. So precise. So this is the density, gram over mil, unit untuk density. So this is the problem. This is not reporting. Kalau saya tulis report, kata I found the density of this sabun. It is 1.8636363634. So this is the problem bila kita buat any measurements and calculations, because kita ada alat kat sini yang hanya give us the ability to measure up to these 2 digits saja, 82 gram saja. The volume also we can only determine sampai these 2 digits saja. Tapi somehow bila kita buat calculations, kita dapat this value sampai berapa 10 titik perpuluhan. So this is not accurate reporting. We are not reporting the amount yang kita boleh measure. There's no way kita boleh measure density sampai this precise. This is alat not so precise. Saya beli dekat Shopee, dia tak ada bagi titik perpuluhan pun bacaan. Tapi bila saya buat calculation, saya determine the value of the density of this sabun, saya dapat value yang sangat-sangat precise. So this is not truthful. Errors could come because of reporting the kind of bila kita express data like this. So ini yang saya maksudkan bila kita report values, the numbers yang kita tak tahu. Kita tak boleh nak ukur this density. Kita hanya tahu this value because we calculate. We are using basic math, tapi the value yang kita report tu tidak benar to the tools that we are using. Alat yang kita guna tu tak mampu mengukur sebegini rupa. So that's the importance of significant figures, nombor yang bererti. So kalau saya nak tahu dekat mana saya perlu bundarkan, saya perlu tengok balik all the data yang saya ada. 82 gram, 44 milliliter. So how many significant figures, how many sig figs are in 82? So 8, remember the rule. Mesti dah padam. All non-zero digits are significant. Kalau dia bukan kosong, dia significant. So that means 8 ini significant, 2 is also significant, 4 is significant, this 4 is also significant. So we only know 2 significant saja, 2 sig figs only. So kalau kita nak report our final data, final value, mesti dalam 2 significant figure juga. So kita start from the left. This 1 here is significant, 8 here is also significant. So these
is the only two values, the only two digits yang kita boleh ukur. Kalau kita ada tool untuk measure density, this is the only value yang kita boleh ukur according to the rules of the significant figures tadi. So kita perlu bundarkan this value here kepada dua digit sahaja. So kita start with 8 lah. So 8 kalau kita nak bundarkan dia, tengok nombor dia kat belah kanan dia. So 6. So kalau lebih daripada 5, 8 ni perlu jadi 9. So jadilah 1.9 gram per mililiter. This is the value yang truthful, yang sejajar dengan alat yang kita ada. Okay, faham maksud saya kenapa saya cuba terangkan the importance of significant figures. Kamu mungkin tak susah nak faham because kamu tak pernah buat like kerja-kerja mengukur, kamu tak pernah masuk lab, you were not a chemist, you were not like a engineer, you're not doctors. This was not your profession. So kamu tak faham. Kenapa nak kena tahu all non-zero digit significant, kosong yang kat atas non significant? This is the reason why. Because kalau kita masuk dalam makmal, kita ada tools untuk mengukur. Kamu kerja as engineer, kamu nak buat rumah, nak buat building, you are using tools. Kamu nak buat foundation of a building, kalau silap calculation, kamu report number yang tak betul, the buildings could fall down. Kalau doktor bagi ubat, prescribe ubat yang tidak according to the berat macam ada budak, dosnya perlu dikurangkan. So we need to timbang berat orang budak tu dengan betul according to the strength yang sepatutnya dia makan. Kalau silap kira, could cause harm to the kanak-kanak tu. So that's why kita belajar tentang significant figures. Kenapa kamu kena tahu tentang significant figures? Okay, the importance of significant figures adalah penting bila kita buat kerja-kerja mengukur menggunakan alat. Okay, so I hope you understand kenapa kamu belajar tentang significant figures menggunakan this example. So kalau kita ada lab scale ni, it's okay lah. Tapi kita mesti juga kalau kita nak calculate dia punya density menggunakan data lab scale ni, kita mesti calculate lah how many significant figures are here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. So kita ada 8 significant figures here. This is the tool yang sangat precise, sangat jitu, sangat tepat. Dia boleh ukur sampailah 8 titik perpuluhan. So our final data, our final report kita boleh express sampailah 8 titik perpuluhan. Tapi kalau kita guna Shopee scale ni, tak ada titik perpuluhan, these 2 digits saja. So our final report, final number should be dalam 2 nombor bererti juga, 2 significant figures only. Okay, so that is why dia kata kat sini, data can only include numbers that we are sure of only, that we can measure with the tools that we have. So that's why bila kita buat kerja-kerja mengukur dekat dalam makmal, bila saya dah kerja dalam makmal dulu, masa saya mula start kerja, everything kena record. Saya selalu complain, kenapa kena record everything? Bila saya nak menimbang, saya guna any weighing scale, dia ada logbook. Saya perlu tulis berapa banyak saya guna, berapa banyak benda saya timbang, what is the reading. So that we can prevent any errors. Kalau saya silap report, saya boleh go back to the logbook. Betul tak betul macam saya tulis dalam report? Logbook kata lain, report saya kata lain. So I have made a mistake. So all the kerja-kerja dalam makmal ni the purpose is to prevent error. Okay, supaya kesilapan tidak berlaku. So this is basically the same example macam saya cerita tadi, tapi this is more detail lah. Okay, so apa yang saya nak buat kat sini adalah saya nak test whether you can whether you can understand, boleh ingat tak lagi, boleh apply tak what is significant figures. So which of the following has three significant figures? So kalau kamu ada kalau kamu ada rule dalam lecture note ada, so kalau kamu dah download lecture note, kamu boleh buka tengok the rules for the significant figures. Mana dia tadi? This one. Ada 4. All non-zero digits are significant, captive zeros are significant, trailing zeros are only significant kalau ada titik perpuluhan,
Leading zeros are never significant. So in here, saya nak end nanti sebab dia tak ada timer. Sorry ya, saya end dulu. Saya akan explain. Okay, so jawapan yang betul adalah 0.010. Okay, so kat sini kosong ni adalah signifikan sebab dia ada titik perpuluhan kat sini. 1 ni adalah signifikan, 0 ni pun adalah signifikan. Astagfirullahaladzim, saya silap set. Maafkan saya. 0 ni dekat depan kan, this is leading zero. My bad, sorry. Dia tanya 3 kan? Okay, kamu betul. Yang ramai jawab ni betul. Okay, so 0 ni leading. So leading zeros are never significant. Mana dia? Thumbnail. Okay, leading zeros are never significant. So betul, saya silap set kat sini. So 0 kat sini dikenali sebagai leading zero. 0 yang terletak di depan. So dia tidak signifikan. 1 kat sini adalah non-zero, dia adalah signifikan. 0 kat belakang 2 ni adalah signifikan sebab ada titik perpuluhan. So maafkan saya, 11 orang ni betul. So ramai dah faham. Okay. So next slide, kita buat more exercise. Saya rasa ada banyak kat sini, kita buat about 5 saja. Kita nak move on to one more topic. So kat sini is just another one. Which number has 4 significant figures? Saya takut saya silap set lagi lah. So sini jawapan dia sepatutnya 4 significant figures. So itu sini. Okay. No. Okay. Okay, more than half the answer. So I'll end the question. So jawapan yang betul adalah the first one, iaitu 0.3010. Betul, saya set this one. Okay. So kalau kamu keliru kenapa dia ada titik perpuluhan kat depan ni, this is how secara tak formal, this is how we write nombor yang kalau kat depan dia kosong. So 0.3010. Kami dah malas nak pilih kosong kat depan, dah terbiasa. Okay, so maksudnya kat sini ada titik dekat depan ni, maksudnya dekat sebelah dia ni ada kosong. So bacaan dia yang sebetulnya adalah 0.3010. Tapi kita, I don't know why, because saya nampak orang guna dulu, dan saya pun practice benda yang sama, tak tanya pun. Because it is easier to write, masa buat kerja. So kat sini, kalau kita refer to the rules, all non-zero digits adalah significant. So 3 ni significant, 1 ni pun significant. 0 yang diapit adalah significant. So 0 yang di tengah-tengah 3 dan 1 ni significant. So kita ada 3 significant figures. 0 yang di belakang sekali adalah significant kalau ada titik perpuluhan. So that's why kita ada 4 significant figures dekat sini. Okay, so kita ada 3 more. Kita buat macam ni, exercise ada 3 more. So which number has 4 significant figures? 5.50, 55, 5500. Okay. Okay. Okay, more than half has answered. Sorry ya kalau kamu lambat. Kita akan discuss juga, so kamu boleh just pay attention. Saya buat salah lagi. So jawapan yang kat sini yang betul adalah this one, 5500, because ada titik perpuluhan kat sini. What's the difference here? The only way to solve this
Kenapa 5.50 mil? 5.50. I will ask Google. Betul lah, 3 only. Silap kat sini. Mana dia? So this is only 3. Question 4. Sepatutnya 5500. Sorry ya. Betul. Sama juga. It's the same. 0.0500. So kalau kamu tak tahu, kamu boleh buat macam ni. S3 I think the question yang silap. Okay, 0.0550 also ada 3 significant figures only. 550 ni significant, yang kat depan ni tidak significant. So yang kat silapnya kat sini adalah soalan. Maafkan saya. Sini sepatutnya 3 lah. Which number has 3 significant figures? Okay, so the same rules apply. Apologies, sorry, kita do 2 more to make sure saya tak buat salah lagi dan kamu pun tahu the correct way of identifying sig fix. So which number has the greatest number? Okay, dia tanya kat sini antara keempat-empat nombor ni mana yang ada paling banyak significant figure. So you have to kira lah satu-satu. Ini ada, okay. Alright. Ini ada jawapan, don't worry. So after this exercise, we take 5 dan kita sambung to the next lesson. Okay, so ramai dah jawab. I'll end dulu. Lepas ni kita do one more exercise and then kita take 5. Okay, so jawapan yang betul adalah yang last kali, yes. Okay, so kenapa ini ada paling banyak? Because kat sini the first option ada 3 sahaja. 6 ni significant, 0 ni significant sebab dia diapit, 6 ni pun significant. So 2 kat belakang ni tidak significant sebab dia tidak ada titik perpuluhan. So 606 saja yang significant. So dia ada 3 sajalah. Ini pun sama. Oops. Ini pun sama. 606 ketiga-tiganya significant. So 3 sig fix also. This one also the same. 6 ni significant. 20 kat belakang ni significant juga sebab ada titik perpuluhan. Leading zeros, 0 yang terletak di depan ni tidak significant. Okay, leading zeros are never significant. Remember here, leading zeros are never significant. So the first 3 hanya ada 3 sig fix. Sig fix is significant figures. Yang last kali ni dia ada 4. 6 ni significant, 6 ni pun significant. So we have 2 now. 0 ni diapit di tengah-tengah and also ada titik perpuluhan. So 0 ni pun significant and 0 kat belakang pun significant sebab dia ada titik perpuluhan. So dia ada 4 sig fix. The most lah kalau dibandingkan dengan 3 ni. So that's why jawapannya adalah 6.060. Okay, last one before we take 5. The number 0.41000 grams rounded to 3 significant figures. Saya nak test whether you know how to round. Macam mana nak bundarkan any value to a certain amount of significant figures. So kalau kita ada this value, macam mana nak bundarkan kepada 3 nombor bererti. How to bundarkan this value 0.41000 kepada 3 nombor bererti sahaja. So at first we have to determine how many sig fix are here.
Okay, saya nak ramai sikit. Try this one. Okay lah, I'll end the question now. So, kalau kita nak bundarkan, ini dia bagi jawapan. So, kalau kita nak bundarkan pada tiga significant, tiga nombor bererti, 3 sig figs, kamu perlu calculate dulu. First, you have to determine how many sig figs are here. So, 4, 1. The 4 and 1s are significant. And the 3 zeros at the back are significant also because ada titik perpuluhan. So, we have 5 significant figures. So, kalau nak bundarkan, you start from the left. This is your first sig fig. And this is your second sig fig. And this is your third sig fig. So kalau nak bundarkan, kamu kena bundarkan. Kalau nak bundarkan kepada 3 sig fig, kamu tengok to the third sig fig lah, here, 0 here. So tengok belah kanan dia kosong. So kamu bundarkan dia ke bawah lah. So sedangkan dia dah kosong dah, so just write down 0.410. Kalau dia suruh bundarkan kepada 4 sig figs, kamu tengok this value because this is the fourth sig fig. Okay, kita start counting from the left. This is the first sig fig, the second sig fig, the third, the fourth, and the fifth. Okay. All right. So I think that's it. We have our break now. Nanti kita sambung lagi after 5 minutes. Okay, 3.20 kita start balik. And then pukul 4, dekat pukul 4 tu kita end our class.
Okay guys, I'm back. Saya mula dulu Share my entire screen. By the way, saya kena halau. Tadi duduk kat living room, anak saya kata bising sangat, dia nak tengok TV. So that's why I'm in the bedroom right now. Okay, so kita akan sambung, kita akan habiskan chapter 1 dengan our final topic iaitu solubility. Solubility ni, kalau saya nak boleh terangkan, dia mudah saja dia punya konsep, tapi ada beberapa term yang kamu perlu tahu. Okay, the chemistry term. So solubility is a study, it's an observation whether a substance dissolves or not. Okay, kita dah go through types of matter, kita dah tahu pure substance break down into two elements and compound, and then another type of matter adalah mixture, and mixture can be either homogeneous or heterogeneous. And this this mixture ni, the two types of mixture, homogeneous ataupun heterogeneous, bergantung kepada solubility of the substance that goes into the solvent. So before we delve deeper into what is solubility, these are some of the vocabulary, the terms yang kamu perlu tahu. So the first one is solubility. Saya dah share screen kan, saya dah turn on mic lagi, saya sembang dah seorang-seorang. Alright. So the first term is solubility. Solubility means the ability of a substance to be dissolved in solvent, especially water lah in this saya akan guna banyak example menggunakan water. Okay, so solubility adalah kebolehan sesuatu bahan untuk larut di dalam bahan pelarut. Selalunya bahan pelarut ni adalah air. Okay, because other things, ada pelarut, ada contohnya macam alcohol can be pelarut, ada more other chemicals selain daripada alcohol, selain daripada air, boleh jadi bahan pelarut also. Tapi as an introduction, saya guna water. Next term, next vocabulary yang kamu perlu tahu adalah solute. Solute adalah the substance that is dissolving in the solvent. Okay, saya selalu bagi contoh, kalau kamu nak buat air Milo, you will need a glass of hot water dan juga serbuk Milo. That's the least two things that you need if you want to prepare a glass of air Milo. So the hot water is the solvent. The solute is the serbuk Milo, the substance that is to be dissolved in the hot water. Okay, so when a solute is mixed into a solvent, you will get a solution. So kalau kamu ada serbuk Milo, kamu cedok satu sudu serbuk Milo, masukkan dalam satu gelas air panas. Kalau kamu kacau, you will get a solution, which is air Milo. Serbuk Milo yang sudah larut di dalam air panas. Okay, so that's basically, in that example, saya dah explain tiga benda. What is solute, what is solvent, and what is solution. Okay, one more time, the solute is the serbuk Milo. The solvent is the air panas, and the solution is the mixture of the serbuk Milo and air panas. Air Milo lah, you can drink it. Maybe not as sweet, maybe kamu boleh tambah lagi a couple more spoons of serbuk Milo. Okay, so the third vocabulary saya dah explain tadi, solvent, the liquid in which the solute is dissolved in. Air panas dalam my example tadi. Soluble adalah kebolehan, is the substance soluble or not. Serbuk Milo boleh larut dalam air panas ataupun tidak. Seketul batu, is it soluble in hot water or not? It is not. Okay, so kalau it is not soluble in water, we describe it as insoluble. So seketul batu, the rock is insoluble in water. The serbuk Milo is soluble, can be dissolved in water. Okay, these are the terms, the vocabulary yang kamu perlu tambah in your life, in your brain, if you want to understand what is solubility. Because as a pharmacist, as a chemist, you will do a lot of mixing of substances. Okay, kalau kamu masuk makmal, kerja kamu mix stuff in solvent je. Okay, kalau kamu as a pharmacist also, kalau kamu nak prepare, if you want to dispense ubat, kalau kamu masuk dalam pharmacy tu, kamu nak prepare, okay, this ubat, PCM suspension for baby 3 tahun, kamu kena timbang berat dia.
So kamu kena calculate the dose for the 3-year-old baby, tak boleh bagi yang for yang 6-year-old punya. So the calculations has to tally, kamu kena timbang how many grams of PCM powder and then kena dissolve in solvent and then baru shake, baru bagi dekat patient. Okay, so kerja-kerja kamu as a pharmacist, kalau kamu venture into sebagai pharmaceutical analyst ke, kalau kamu venture sebagai jadi like a pure chemist macam saya ke, kamu perlu buat a lot of mixing. You have to understand the behavior, the properties of matter, substances. Kamu perlu buat measurement and calculations. That's why dalam the first chapter kamu diperkenalkan dengan this fundamental concept. Okay, benda-benda asas ni. Benda-benda asas ni yang kena kukuh. Kalau kamu tak kukuh dalam benda asas macam ni, the whole way through nanti dah masuk chapter seterusnya nanti kamu akan ada problem sikit lah. So that's why saya spend more time in the first chapter so that kamu betul-betul faham these concepts. Okay. So this is like an exercise. The term insoluble mean it cannot dissolve in water. Macam contoh batu yang saya bagi tadi. The term soluble, it can dissolve in water. Macam contoh serbuk Milo yang saya bagi tadi. If I dissolve salt in water, what is the solute? So kamu just convert the contoh serbuk Milo tadi. So benda yang terlarut, benda yang dilarutkan oleh air tu, itu adalah solute. Itu adalah bahan yang dilarutkan. So in this case, in this example, salt is the solute, bukan air. Air is the solvent. If I dissolve sugar in water, the sugar is water because the sugar will be dissolved in the water. Okay, you have to understand the relationship antara these terms, solute, solvent and solution. So, kadang-kadang kamu dah faham but you get confused. Sebab satu kamu tak biasa dengan bahasa Inggeris, dan satu lagi kamu baru diperkenalkan dengan tajuk solubility ni. Kamu tak pernah guna. So that's the purpose of the exercise or the tutorial. So that you will get used to it. Kamu get familiar with the concept. The substance being dissolved in a solution is basically this is the same soalan macam tadi. Dia tanya apakah bahan yang dilarutkan. So the answer is solute. Okay, solute adalah bahan yang dilarutkan. This exercise, the blank is the thing being dissolved. Jawapannya masih lagi solute. Saya betul-betul nak bagi kamu faham apakah itu solute. Next, kita move on to solvent. So what is a solvent? It is a liquid that will dissolve a solute. Okay, sometimes solute ni dia bukan solid. Okay, solute can be something, can be liquid, can be gas. Okay, so you have to like kalau kamu tak pernah masuk lab, memang kamu tak faham kan macam mana gas boleh jadi solute. So one example yang saya boleh bagi adalah air gas, Coca-Cola, Pepsi, Sprite. So kenapa ada carbonated? Kenapa dia ada gas dalam tu? Macam mana orang masukkan gas dalam air gula? Kalau kamu pergi kilang, if you look at videos kat YouTube macam mana orang buat air Coca-Cola, pada asalnya dia hanyalah air gula. They just pack, they fill in the sugar water into bottles, into tin, and then they will put the water with the cans, with the water with the cans, with the bottles dalam satu chamber, and then they akan pump carbon dioxide into the bottle and then dia tutup. So lama-kelamaan disebabkan tekanan, gas carbon dioxide itu akan terlarut di dalam air gula tu. So that's why bila kita buka, bunyi itu yang bila kita buka botol, buka tin air Coca-Cola, bunyi yang pss tu itu adalah carbon dioxide dilepaskan because tekanan sudah hilang. Kita dah buka tin tu, gas carbon dioxide boleh escape from the tin. So kalau kita tak buka, maksudnya gas carbon dioxide itu akan stay dalam air. So kalau further example, kalau kamu dah buka tin tu, kamu tuang dalam cawan, kamu minum sikit, kamu akan rasa gas dia. Tapi kalau kamu tinggalkan gas tu air gas tu atas meja, terbuka, tak tutup, after 1 hour kalau kamu minum dia, kamu akan rasa dia dah hilang gas. Kenapa hilang gas? Because gas carbon dioxide sudah lari keluar from the water. Okay, tekanan dah tak ada dah. So that's what I mean bila saya kata solute ni tak semestinya solid. It can be liquid, it can be gas. That's why dia specify kat sini a solid solute. So solute tak semestinya solid, tapi in this case dalam contoh saya bagi sini
saya more fokus on solid lah, serbuk Milo, garam, gula. Okay, so sebab saya nak kamu identify dulu, solid itu adalah bahan yang dilarutkan. So gula dilarutkan, garam dilarutkan, gas karbon dioksida dia dilarutkan. Dia bukan melarutkan air, tapi air yang melarutkan gas karbon dioksida. The molecules of carbon dioxide gas tu meresap masuk ke dalam air, H2O. Which is an example of a solute here. Okay, so dekat sini dia bagi 3 liquids dan satu lagi adalah solid. So egg whites, water, acetone and sugar. So jawapan yang baik kat sini adalah sugar. Tapi pada hakikatnya if we like expand the definition, egg whites pun boleh jadi solute. Water, no, water cannot. Water is a solvent. Acetone is a solvent. Okay, so the answer, egg whites can be a solute also. Sugar also can be a solute. Which is another, oh this is the same, terrepeat soalan yang sama. Okay, which brings us to another subtopic, iaitu the levels of saturation, ketepuan sesuatu larutan, solution tu. Okay, we have 3 levels of saturation. I'll be using my whiteboard here. Semua benda ni ada dalam lecture note tapi saya prefer guna whiteboard, quizzes. I think it's more interesting. So kalau kamu nak further reading, kamu boleh baca dalam lecture note. Textbook pun ada dalam ITEL, ada link e-book. So kalau kamu nak further reading, boleh baca lecture note ataupun e-book tu. Tapi masa dalam kelas, saya prefer guna these websites. Okay, so we have 3 levels of a solution. Okay, kita tahu a solution is a mixture of solute dan juga solvent. Okay, saya selalu bagi contoh macam air Milo yang dah dibancuh. Serbuk Milo masuk dalam air panas, we have a solution, air Milo. Okay, so air Milo, I write down here, air Milo adalah gabungan antara serbuk Milo dan juga air panas. Okay. Tapi dalam topik ni, dalam this subtopik, solubility ni saya nak terangkan apakah itu the 3 levels of solution that we have. Okay, 3 types of solution. We have 3 types of solution. Unsaturated solution, we have saturated solution, and we have supersaturated solution. Okay, so how do we identify which is which? Apakah maksud unsaturated? Mana dia ni? Apakah maksud? Astaga. Apakah maksud, mana dia? Okay, apakah maksud, apakah maksud unsaturated solution? So saya nak kita delve into, nak kita duduk lagi dalam contoh air Milo ni. Okay, so kalau saya ada, kalau saya ada satu gelas air Milo, air panas, and then saya tambahkan dengan satu sudu serbuk Milo. Mestilah kamu dah beli agak macam satu sudu teh kecil lagi saya bagi. Satu sudu teh serbuk Milo. Mestilah kamu dah beli agak, dia akan jadi cerai kan. Keluar pula kedah saya. Dia jadi tawar. Okay, color pun tak seterang, nampak macam very pudar. Bila kamu minum rasa tak manis, tak rasa koko, tak rasa Milo. Okay, so kat sini bermaksud dalam satu gelas air panas tu, dia tak ada banyak solute, ataupun dalam another way of saying it adalah we can dissolve more serbuk Milo dalam air panas tu. Itu maksud, mana dia? Itu maksud unsaturated solution. Okay, dia tidak tepu. Saturated in this case maksudnya dia tidak tepu. Dalam satu gelas air ini, dalam contoh ni, dia ada sikit saja serbuk Milo, satu sudu teh saja. So it is unsaturated. Kita boleh tambah lagi. Okay, itu maksud unsaturated solution. Another type of solution adalah saturated. So the same satu gelas air panas. Katakanlah saya letak 3 sudu besar
air Milo. Bila kita kacau, semua serbuk Milo tu larut. Bila kita minum, rasanya manis. Bila kita tengok color dia terang, gelap, warna koko. So we know ada banyak serbuk Milo dalam tu. Okay? Tapi katakanlah kalau saya tambah 4 sudu, saya tambah 1 more sudu Milo dalam tu. Okay, saya tambah lagi 1 sudu serbuk Milo. Air Milo pula, serbuk kat sini ya. Sorry. Saya tambah 1 lagi sudu serbuk Milo dalam gelas saya ni. Bila saya kacau, ada Milo, ada serbuk Milo yang tak larut. Okay? Bila saya minum serbuk Milo tu, saya boleh rasa dalam mulut saya. Tak boleh larut dah. Saya kacau lah pertara mana pun, dia tak boleh larut. Itu bermaksud dalam satu gelas tu dah banyak sangat serbuk Milo. The solute is too many solute is in the solvent. Solvent yang sedia ada dalam gelas tu, air panas tu, dah tak cukup untuk melarutkan serbuk Milo. Itu bermaksud solution that we have adalah a saturated solution. Solution pula kat sini, sorry typo. So, saturated maksudnya larutan yang tepu. Dia tak boleh larutkan dah. Kalau saya masukkan lagi 1 sudu serbuk Milo lagi, tak boleh. Kacau lah mana pun tak boleh larut dah. Serbuk Milo tu akan timbul naik ke atas. Pernah kan jadi kan? Kalau kamu tak tahu, tak pernah buat air Milo, pergi dapur sekarang. Kalau tak ada Milo, kamu kena pergi belilah. Saya tak tahu bagi contoh yang lain. Okay, saya rasa Milo semua orang ada. So, itu maksud saturated solution. The solution has too much solute. Okay, sampai the solvent cannot dissolve the solute anymore. Okay, so itu maksud saturated solution. The solute present is too much. And that brings us to our last type of solution, iaitu supersaturated solution. Apakah maksud supersaturated solution? Okay, so bayangkan saya ada 1 gelas, bayangkan contoh ni, saya ada 1 gelas air Milo yang mana ada serbuk Milo tak larut ke atas je. Okay, so katakanlah saya ambil ni 1 gelas air Milo dengan gelas dengan serbuk tak larut. Okay, this gelas Milo yang sama. Okay, yang saya dah masukkan 4 sudu besar ni, serbuk Milo ni, yang tadi ni tak larut kan? Dah ada, saya kacau lah tara lama mana pun, dan serbuk Milo akan timbul naik ke atas. So kalau saya nak bagi larut juga, katakanlah saya masukkan gelas Milo ni dalam microwave. Okay, I apply heat, external heat pada gelas Milo tu. Katakanlah saya letak for 30 seconds. Okay, so after 30 seconds, bila saya dah panaskan I microwave the air Milo for 30 seconds, bawa keluar, and then saya tengok tidak ada serbuk Milo dah. Serbuk Milo yang pada asalnya tadi ada dekat atas, bila dah keluar microwave, tidak ada lagi. So pergi mana? Serbuk Milo tu sudah larut di dalam solvent, dalam air. Kenapa dia boleh larut sedangkan tadi tak boleh? Because kita dah apply external heat, kita dah tambah force, external force, iaitu microwave heat yang kita pasang tadi. So dengan bantuan external force macam tekanan ataupun haba, kita boleh larutkan a saturated solution. Another example adalah macam air Coca-Cola tadi lah. Air Coca-Cola kita masukkan, we fill up the gas, dia tembak. Kalau 1 tin air gula tu dekat kilang, masukkan air gula tu dalam tin, and then dia akan bawa dalam satu chamber, akan ada satu pointy gun turun masuk dalam tin, and dia akan tembak like a wave of gas, tembak dengan tekanan yang tinggi. So gas tu akan terlarut ke dalam air gula. Dapatlah air Coca-Cola, satu tin air Coca-Cola. So dengan bantuan tenaga luar, external force macam tekanan ataupun heat, microwave, ataupun kita letak atas dapur je. Ambil air Milo tadi, tuang dalam periuk, panaskan atas dapur. Dengan bantuan haba yang lebih, kita boleh larutkan a saturated solution. Tapi kalau kita biarkan air Milo tadi tu letak di atas meja, lama kelamaan serbuk Milo tu akan timbul balik semula because haba tu sudah hilang. Sama lah macam air Coca-Cola, kalau kamu buka tin,
the carbon dioxide akan leave the can. So lama-kelamaan kalau kita biar atas meja, air Coca-Cola itu tidak akan lagi bergas. Okay, so the saturated solute can be dissolved with external force seperti pressure or heat, tekanan ataupun haba. Okay, itu maksud supersaturated solution. Supersaturated solution means solution yang mengandungi, it contains more solute than it could have. Supersaturated solution. So yang unsaturated solution tu apa tadi? Tak tepu. Larutan tak tepu. Dia mengandungi sedikit sahaja solute. Contain small amount of solute. Yang ini contains too much. Contains too much solute. Yang ini, last kali ini, it contains more solute than it could have with the help of external force, tekanan, pressure or heat. Okay, so hopefully semua boleh relate dengan air Milo ni. Saya tak tahulah kamu buji sangat, kamu elite sangat, kamu tak pernah buat air Milo. So basically dengan satu contoh air Milo ni kita boleh nampak the types of solution. Unsaturated bermaksud dia tidak tepu. Satu gelas air Milo ni dia mengandungi sedikit sahaja solute, sedikit sahaja serbuk Milo. It contains a small amount of solute. Kita boleh tambah lagi serbuk Milo. And bila kita kacau boleh larut lagi. Okay, itu maksud unsaturated, tidak tepu. Tapi kalau kita masukkan banyak sangat serbuk Milo dalam gelas tu, kalau kita kacau lama-lama pun 1 jam kamu kacau pun dia tak larut, dia serbuk Milo naik balik ke atas at the top of the glass. So itu bermaksud you have a saturated solution. It contains too much solute. Okay. And lastly, kalau dah ada too much solute tu kamu nak bagi dia larut juga, kamu masukkan gelas air Milo yang saturated tu, yang ada serbuk Milo dekat atas at the top of the glass, masukkan dalam microwave and then you apply heat for 30 seconds. In the end semuanya akan larut dengan bantuan haba. Okay, so that's it. That's basically solubility. Okay, you have to understand apakah itu what are the components of a solubility. Apakah itu solute, solvent. Bila solute tambah dengan solvent kita akan dapat solution. And then you have to understand, you have to be able to differentiate the 3 types of solution: unsaturated, saturated and supersaturated. Okay, that's it for the class today. Saya akan bagi like another quizzes exercise yang akan cover all of this lah, measurement, sig fix and solubility. Okay, dalam 10-12 soalan macam tu. Paling banyak pun 15. Okay, tapi saya bagi masa dalam seminggu, maybe 10 hari ke, kita akan discuss in our next class. Okay, so don't worry kalau kamu tak boleh buat. Kita akan discuss dalam next class. Kalau kamu tak puas hati with your marks, you can do it again. Okay, so that's why saya just nak make sure kamu faham. Okay, that's my end goal. Kamu punya end goal ada 2 lah. Kamu nak faham and also kamu nak score well for your assessment marks. So hopefully kamu dapatkan kedua-duanya sekali. So saya nak kamu try dulu and then kita akan discuss. So bila kamu try, kalau kamu salah, you understand kamu tak faham dekat mana, so that you can ask dalam kelas. Okay, kamu boleh je tak buat and then kamu boleh je tak buat and then kamu tengok ada jawapan dalam kelas tu, tapi kalau kamu tak identify kelemahan kamu kat mana, so rugilah kat situ. My goal is saya nak kamu faham. Okay, so kamu try dulu buat the tutorial yang saya bagi ni. Kalau kamu tak faham, kita akan bincang dalam kelas. Okay, so don't worry. We will discuss everything ya kalau kamu tak faham dalam kelas. Okay, any other questions? Saya nak bagi your sign out attendance link. Semalam saya terlupa. The same link lah. Astaga. Mana dia? Copy kat sini saja. So this one, you sign out using this link juga.
Bagi yang baru join lambat, okay, just sign out saja. Click here to sign out. Okay, do you have any other questions? No, sir. No, sir. Ada. Okay, so you can copy the link, buka dulu, and then you can leave the class. Thank you all. Stay safe. Jumpa in our next class. Bye. You, sir. Thank you. Bye, Thank you, sir. sir. Bye-bye.